Ćao Raja, Pinkspiration dobiva svoj lični moisturizer koji je namijenjen za suhu, osjetljivu i iritabilnu kožu kakvom je napravila kemoterapija i to, ovo je dakle priča, ta u bočici još uvijek u razvoju, sve to zahvaljujući Ištar kozmetičkoj laboratoriji, jesam dobro rekla? Ištar laboratorij ljepote. Ištar, u principu da, dobro si rekla, mi jesmo kozmetički laboratorij. Kozmetički laboratorij. Inače, sve to zahvaljujući dakle Ištaru i Merimi Selman, a Merima Selman je moja drugarica iz srednje škole, s kojom sam provela jako puno ludih dana. velikih pauza i tako dalje, i koja mi se javila kad je vidjela da sam na društvenim mrežama objavila detalje o borbi sa rakom dojke i kaže Merima jednu super stvar. Ja sad želim da napravim nešto što je društveno odgovorno, želim da napravim kremu koja će biti namijenjena ženama sa iritabilnom i suhom kožom koji su na kemoterapijama i najbolje tek dolazi, to mi je stvarno dirnulo srce. Merima kaže želim da radim nešto društveno odgovorno i želim da doniram određeni dio krema ženama koje se nose sa tim problemima i koje se možda ne mogu priuštiti pravne proizvode. I tako je nastala ideja da Merima napravi Pinkspiration kremu i da ja testiram i zapravo ovdje nisam ja poenta priče je krema i žene. I Merima je poenta priče, doćemo i do Merime. Koja je stvarno odlučila da napravi jednu divnu, humanu gestu i sad ćemo samo popričati o tome da saznamo nešto više detalja. Merima, prvo hvala ti beskrajno. Znam da se javila zato što želiš da uradiš nešto što je dobro za društvo, želiš da uradiš nešto korisno i mogu ti samo reći da molim dragog Boga da ta tvoja ideja doprinese da se tvoj biznis, ako Bog da, razvija što bolje. Možeš mi sad reći evo ova krema koju si napravila, kakva je, od čega se sastoji i zašto je baš ona namijenjena za iritabilnu i suhu kožu, ne neka druga? Prije svega nema na čemu. Kako rekoh, ovaj je proizvod usmjeren na obnavljanje hidrolipidne barijere. Dakle, proizvod je usmjeren na vraćanje zdrave funkcije kože. Kako to radimo? To radimo sastojcima poput ceramida. Ceramidi su gradivni elementi naše hidrolipidne barijere. Dakle, ako zamislimo hidrolipidnu barijeru kao neki zid od cigle, ona kad je narušena i kad je razrušena, puno nam ti cigli fali. I zato uvodimo u upotrebu ceramide koji će onda da zamijene te nedostajuće cigle. Dakle, mi popunjavaju i obnavljaju tu našu lijepu barijeru, a samim tim nivo vlage u koži raste zato što nam je smanjen gubitak vlage iz kože i koža se polako obnavlja. Ceramidi to sad ne rade sami, odnosno rade sami, ali treba jako puno vremena i zato tu uvodimo neke druge stvari koje su kao njihovi pomagači da ubrzamo cijeli taj proces. Ovdje smo kao pomagače uveli i alantoin na 0,5%, zato što su studije pokazale da alantoin na 0,5% na kožu djeluje izuzetno umirujuće, ali isto tako potiče zacjeljivanje rana, odnosno ubrzava zacjeljivanje rana i oštećenja i ima ulogu u jačanju hidrolipidne barijere. I alantoin ima još jako puno funkcija mimo toga, ali to je možda za neki drugi video i za neki drugi proizvod. I još smo tu uveli opreznih 3% niacinamida. Niacinamid nam je inače poznat kao sastojak koji koristimo kod masne kože za matiranje, za proširene pore, za tretman akni, čak i hiperpigmentacija ima dobro djelovanje na hiperpigmentacijama, ali jako često zanemarujemo njegovo fantastično djelovanje kad se koristi ovim opreznim dozama od oko 3%, jer na 3% i najosjetljivija koža ga može tolerisati, a ima fantastično djelovanje na umirenju kože, na redukciji crvenila kad dođe do ove preosjetljivosti i opet nas vraća na hidrolipidnu barijeru, dakle podiže vlažnost kože i pomaže obnovu i hidrolipidne barijere i zdravu funkciju kože. Dakle, 3 sastojka su ključna. To su nam aktivi, a pored toga šta sam namrisala malo prije? Shea butter. Jeste, uveli smo i ulje avokada za malo vitamina E, esencijalne kiseline. Ima ovdje vitamina E, ali ne za ishranu kože, nego za zaštitu lipida unutar proizvoda od oksidacije. Mislim da je to, nadam se da nisam ništa zaboravila. Ima još, vrti mi se po glavi, da možda uvedemo pantenol, ali ja bih htjela da ti ovo prvo probaš, da vidimo da li trebamo uvoditi dodatne pantenol stvari. Koji smiruje. Pantenol koji smiruje. Ja volim princip u kozmetici keep it really simple, odnosno volim to, ja pokušavam to držati jednostavnim, ali
ne funkcioniše to na našim proizvodima, nikad ne upali. Kad radimo na koži kompromitovanje na bilo koji način, dobro je voditi se principom manje je više i zato ja ovdje nisam htjela dalje tovariti, zato što tu već imamo minimalno 3, jer nisam sigurna da se sjećam svega što sam stavila, imamo minimalno 3 aktivna sastojka, a to je i dosta više od ovog tržišnog prosjeka, jer inače u praksi, u kozmetičkoj hemiji, nije baš praksa da se često u proizvod stavlja više od 2 aktivna sastojka. Kad kažem aktivni sastojci, mislimo na sastojke koji potiču kožu da radi nešto. Ovdje imamo 3, mislim da je to za sad dovoljno, ali ako mi se ti vratiš sa feedbackom da ipak nije dovoljno, da treba više umirenja, više vlažnosti ili nečeg trećeg, onda ćemo ili zamijeniti nešto od postojećih, mada teško je. Ona je stvarno fina na dodir. Sjetila sam se šta je 4. Šta? Koloidna zob. Koloidna zob, to je 4. aktivni sastojak. Šta nam on radi? Koloidna zob se inače koristi čak i u njezin novorođenčadi. Ima jako lijepo djelovanje na dermatitična stanja. Dakle, dosta je koristimo kod djece kod atopijskog dermatitisa zato što super umiruje kožu, potiče zacjeljivanje kože, ali ono za što je meni trebala ovdje je što je koloidna zob zapravo prebiotik, a prebiotice su hrana za probiotike. Kod kompromitovane kože imamo i ugrožen mikrobiom kože, dakle imamo manje dobrih bakterijica na površini kože nego što nam treba. I kad uvedemo prebiotike, mi smo zapravo uveli hranu za te dobre bakterijice, a kad imaju dovoljno hrane, one će brže da napreduju, a samim tim će naš mikrobiom mic po mic lagano da se balansira. Dobro. To nam je, i to smo ovdje uveli koloidnu zob u poprilično ozbiljnoj koncentraciji od 1,5%, što je dosta visoko kad govorimo o kremama, zato što je koloidna zob onako vrlo neuredna za raditi s njom i ponaša se kao blato i malo je sluzava, pošto ona jeste. Onda, ako može jedan savjet s tvoje strane, šta onda da izbjegavaju, šta da ne koriste ljudi koji su na kemoterapiji, kojim je osjetljiva koža, šta da izbjegavaju, šta su baš don'ts? To bi bili jaki kozmetički aktivi. Sad mali disclaimer, ove sastojke koje ću nabrojati, ja jako volim i puno koristim ovdje, to su fantastični sastojci, ali da bi ih koža podnijela, treba biti zdrava. Kad govorimo o pacijentima koji prolaze ili su tek prošli kemoterapiju, opet govorimo o kompromitovanoj koži i takvi aktivni sastojci bi jednostavno bili previše stimuliranja, previše bespotrebnog stimuliranja kože, jer bit će vremena poslije kad se koža oporavi. A to su sastojci poput retinoida. Retinoidi su fantastični za kožu, imaju fantastične efekte za kožu, ali su isto tako jako stimulirajući i ja bih te stvari izbjegavala. Vitamin C, čak tu, iako je vitamin C dosta blaži, ne možemo po njegovu jačinu, nećemo porediti sa retinoidima, ali je prilično stimulativan za kožu i samim tim ga izbjegavala. U principu izbjegavala bi sve što snažno stimuliše kožu na neke procese. Išla bih na ovu nježnu njegu. Gdje god imate umirujuće, soothing, calming, reparirajuće djelovanje, takve stvari, biljni ekstrakti, centela ili cika, kako sad vole da zovu, evo kako sam već nabrala, ceramidi, alantoin, biljni hidrolati poput kamilice, izbjegavat ćemo recimo i aktivne sastojke za tretman hiperpigmentacije poput alfa-arbutina ili tranexamične kiseline. Da odmah opet napravimo još jedan disclaimer, ovo je moje mišljenje i ovo je ono što bih ja odabrala za svoju kožu kao neko ko radi s tim sastojcima, on svakodnevno formulira proizvode sa tim sastojcima i ko, volim vjerovati da poprilično dobro poznajem njihove mehanizme djelovanja. Ja bih izbjegavala intenzivne tretmane hiperpigmentacije, izbjegavala bih i hemijske pilinge. Za vrijeme kemoterapije. Kad kažem hemijski piling, mislim na malo ozbiljnije koncentracije kiselina. Mislim da recimo koncentracija kiselina do nekih 5% i ne bi predstavljala neki problem, nije to sad neka ogromna stimulacija, ali sve preko toga bi stvarno izbjegavala, a idealno i ovo do 5% da budemo sigurni. A SPF, šta je sa tim? Obavezno. SPF obavezno zato što je jedan od negativnih efekata kemoterapije, bez obzira na lijek, povećana fotosenzitivnost kože. Kad kažemo povećana fotosenzitivnost, mislimo da nam je koža u tom periodu osjetljivija na UV zračenje nego što je inače. Tako da je SPF je uvijek obavezan, a kod ovakve kože, na bilo koji način kompromitovane kože, apsolutno nezaobilazan i ako
vani, ako provodimo puno vremena vani, to trebalo bi da imamo i više obnavljanja u toku dana, zato što kad koristimo SPF 50, to znači da za 1 minutu boravka vani, odnosno da za 50 minuta boravka vani apsorbujemo UV zračenja koliko bismo apsorbovali za 1 minutu bez SPF-a. Samo nam još jednom reci šta je ideja s Inspiration kremom. Ideja s Inspiration kremom je da se Ištar laboratorija ljepote konačno okuša u društveno odgovornom projektu, da tako kažemo, i da na neki način ljudima, ženama, pacijentima, kako god, olakšamo tu njihovu borbu, cijeli proces i put oporavka sa karcinomom. Ako ovo gledate i prolazite tu borbu, strašno mi je žao, ovo je jedini način na koji ja mogu pomoći i evo drago mi je, nije mi drago što se razbolila, ali mi je drago da sam dobila priliku da ovo sprovedem u djelo. Drago i meni i znači dio krema ću si odlučila da doniraš, dalje ćemo vidjeti kako se razvija proizvod. Spominjala si da bi volila. Što, kad završimo sa ovim procesom i kad ti dobiješ svoje kreme, kad ih proslijediš dalje, sve pritužbe idu na tvoj račun zato što si ti ta koja će odlučivati što ovdje valja, što ne valja. Ja više nemam ništa s tim. Nemaš ništa, prihvatam odgovornost. Hvala puno i samo mogu nakon ovog tvog poteza zaželiti svu sreću svijeta i da ti kažem da sam jako ponosna na tebe što si kao moja školska drugarica, bile smo balavice u školskim klupama, napravila jednu stvarno super priču, salon ti je divan, proizvodi su super, hvala. Tako da nadam se da će tvoja priča samo rasti još više. Hvala ti. Nema na čemu, hvala tebi za ovu priliku, a nisi ti ponosna na mene koliko sam ponosna na sebe što su tako lavovski probijaš kroz sve ovo, jer nisam sigurna, u stvari sigurna sam da ja ne bih mogla u sebi naći takvu snagu. Vi vjeruj, svi misle da ne mogu, onda kad se desi shvatiš da možeš. Ja nešto ne volim te floskule, lavica, ovo ono, znaš. Znaš šta mi je isto super, pod navodnike? Ima stvarno ljudi, nisam se čula s njima godinama, znam da me nešto brate ili miršu. Sad, znaš, kako sam bolesna, sad svi znaš, trebalo šta, svi su super. Šta ne znam, možda tuši suplemente. Ne tušim ništa, ali eto, mislim, samo željela bih i ja poručiti ono što bi ja voljela je da ljudi budu bolji jedni prema drugima i prije nego što se razboli. Ne treba nam rak, ne treba nam dijagnoza, možemo uvijek biti tu jedni za druge i raditi, evo, sjajne stvari. Da, ja bi se složila, ali zaboravit ću to čim završimo ovaj razgovor. Evo, završili smo ga, idemo sad još malo probati u kremu.